पश्चिमबंगर विभिन्न स्थान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 129तम जयंती पालित हो जाइछि। कोलकातार धर्मताला स्थित नेताजी प्रतिमूर्ति निकट में राज्य सरकार पक्षर श्रद्धा निवेदन कार्यसूची अनुष्ठित होता। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत पौर मंत्री फिराद हाकिम, संस्कृति मंत्री इंद्रनील सेन और नेताजी नाती चंद्र बसु एवं तांको परिवार सदस्य माने उपस्थित रहिथिले। नेताजी आदर्श प्रति अनुरक्त होई पारिले तांकु यथायथ सम्मान प्रदर्शन करा जाई पारिबो बोली मत व्यक्त होइछि। नेताजी सुभाष चंद्र बोस यदि भारतवर्षे फिरे आसतेन भारतवर्ष अखंड थाकतो एवं तिनी 1947 साले अखंड भारतवर्षेरই प्रधानमंत्री थाकतेन। आजके आमरा भारतवर्षे की देखछि? साम्प्रदायिकता, विच्छिन्नताबाद, धर्म के निये राजनीति। सुभाष चंद्र बोस एवं शरद चंद्र बोस এই বিভাজনের রাজনীতির বিপক্ষে ছিলেন এবং তারা যদি আজকে জীবিত থাকতেন এই রাজনীতির বিরুদ্ধে লড়াই করতেন দেশকে রক্ষা করার জন্য। We have to follow Subhash Chandra Bose, only the hero in the country, in the world. There is no other leader. I think so. Being a Bengali, we have to follow all the time Netaji Subhash Chandra Bose and his concept and his idea. And through this process, we can build up India properly. এই হচ্ছে কলকাতার প্রাণকেন্দ্র ধর্মতালা। এখানে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোসଙ୍କ 129তম জয়ন্তী পালন କରାଗଲା। মুখ্যমন্ত্রী এবং নেতাজি পরিবারର সদস্যମାନେ এখানে উপস্থিত ଥିଲେ এবং প্রত্যেকଙ୍କ বক্তব্য ଥିଲା যে নেতাজি যে শান্তি সম্প্রীতি এবং সর্বধর্ম সমন্বয়ର বার্তা ଦେଇଥିଲେ তা ଏବେ ବି যথাযথ ভাবে କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିବେଶରେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୀତିରୁ ଦୂରରେ ରହି ନେତାଜୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ କିପରି ପ୍ରତିପାଦିତ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଜିର ଦିନରେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେବାକୁ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନେତାଜୀଙ୍କ प्रति यथायथ सम्मान प्रदर्शन संभव। कोलकाता वीडियो जर्नालिस्ट समर जिसान प्रमोद महांती, कलिंगा टीवी।